Jadi suggestion itu kan ini kan kata benda ya, artinya itu saran, sedangkan kata kerjanya adalah suggest, menyarankan. Suggest means to give a suggestion that is to introduce purpose and idea or plan for someone's consideration. Jadi saran ini adalah untuk memperkenalkan suatu ide atau rencana kepada orang lain. Jadi orang lain itu bisa mempertimbangkan apakah saran kita itu oke atau tidak. Terus juga berhubungan dengan yang kedua, suggestion are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi suggestion itu bisa dalam bentuk solusi, terus juga nasihat, rencana, dan ide. Dan yang paling penting itu saran kita bisa diterima atau ditolak. Next, social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi apa sih fungsi sosialnya? Nah itu tuh untuk memfasilitasi komunikasi antar orang dengan yang lainnya. For example, let's get started. Jadi kalau bisa ada teman kita yang bilang, ayo cepat kita mulai, nah itu udah termasuk suggestion. Nah, there are some expression or gambits. Gambits itu semacam permulaan untuk memberi saran. Ya, contohnya seperti let's, why don't we could, what about, how about. Nah, dari yang let's sampai how about ini itu masih termasuk informal, sedangkan yang I suggest that, I think itu sudah termasuk formal. Dan yang di bagian I suggest that itu udah termasuk udah kelihatan banget ya kalau ini tuh apa ya maksudnya suggest, udah ada suggest, ada kata suggest. Nah ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada modal verb, ada interrogative phrase, imperative phrase, opinion phrase, sama suggestion verb, suggestion as verb. Untuk yang modal verb ada 3. Should, could, need to. For example, you should try this dessert, it's delicious. Next, we could eat at home today. Next, you need to change your sleeping habits. Jadi seperti kayaknya kamu ini deh perlu mengubah kebiasaan jam tidurmu. Jadi kalau yang biasanya tidur jam 12 itu bisa diubah ke jam 9, jam 10. Terus interrogative phrase ada how about going to Zara's place first. Gimana kalau kita pergi ke tempat Zara dulu nih? Terus what about eating at the new restaurant? Gimana kalau kita makan di tempat restoran baru itu yuk? Selanjutnya ada why don't you do your homework now? Kenapa kamu gak ngerjain tugasmu dulu sekarang? Selanjutnya ada imperative phrase. Nah ini mesti diawali dengan kata let's. For example, let's watch a movie tonight. Let's go to the library. Next ada opinion phrase. For example, I think we should do it this way. I think you should go and meet the teacher soon. For the last ada suggestion verbs. Nah ini saya agak ngasih contoh untuk yang recommended. Ngasih contoh yang suggest doang. I suggest that we call it a day. Next ada suggestion adverb. Ini ada 3. For example, maybe you could ask your teacher for extra help. You will probably need to revise your strategy. And for the last, you could possibly try a different method. Nah, next sentence structure to suggest something. Kan untuk yang pelajaran sebelumnya kan ada tuh ya tentang pronoun ya, kayak ada subjek, objek, dan yang lainnya. Nah, terus itu fungsinya gimana caranya ini part of speech-nya itu beraturan. Jadi yang pertama mesti diawali dengan subjek, terus diikuti dengan verb atau to be. Setelah itu diikuti dengan kata that kalau ada, dan yang terakhir objek. For example, we recommended that he clean his room. Kita merekomendasikan atau menyarankan dia membersihkan kamar dia. Next, I propose that she read these books. Next, I put forward that a report should be sent. I advise that we work together on this. And for
Untuk contoh suggestionnya, yang pertama, let's go to the movie. Ayo kita nonton yuk. Terus kalau kita accepting atau menerima, kita bisa menjawab yes, let's go. Atau sebaliknya, kalau kita menolak, kita bisa menjawab no, thank you. I don't like going out now. Selanjutnya ada contoh, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu gak ngerjain tugasmu sebelum pergi? Kalau kita menerima saran itu, kita bisa menjawab okay, I will. Kalau menolak, kita bisa menjawab sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf deh, kayaknya aku pikir lebih baik mending kayak keluar dulu, setelah itu aku ngerjain tugasku deh. Terus, how about going to Zara's place first and then to the supermarket? Gimana kalau kita pergi ke tempat Zara dulu, habis itu kita ke supermarket? Kalau kita menerima, kita menjawab yes, let's go. It is a good idea. Kalau menolak, no, it's just go to the supermarket. Untuk yang contoh terakhir, I think you should go and meet teacher. Aku pikir kamu segera pergi menemui guru itu deh. Jadi misal ada teman kita yang kurang paham dengan materi, nah kita menyarankan untuk segera ketemu biar kayak lebih private gitu, lebih memahami lebih detail. Kalau kita menerima, kita bisa menjawab okay, if you say so. Untuk sebaliknya, kita bisa menjawab sorry, I can't, I have another appointment. Nah, ini conversation of suggestion. Jadi di sini saya akan membacakan, then you are repeat after me. You get it? Ya, untuk melatih conversation kalian juga ya. Hi John. Hi John. Hi John. Hi Jen, what are you doing? Hi Jen, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. I would love to, but not right now. How about this afternoon? How about this afternoon? Great. What movie do you want to watch? Great. What movie do you want to watch? That's what dream. That's what dream. I would rather not. I'm not much into horror movie. What about Peanuts? I would rather not. I'm not much into horror movie. What about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? Okay, let's go. When do you want to go? 4:00 show. 4:00 show. It sounds good. Okay, see you then. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Okay, see you. Nice. Jadi di sini tuh ada seperti tadi, ya elemen-elemennya. Nah di sini kan ada yang bagian cetak miring sama garis itu would you like to go to movies. Nah itu si Jen ini menyarankan gimana kalau kita pergi aja nonton. Terus Jen menjawab, aku mau juga tapi kayaknya nggak bisa sekarang deh. Nah di situ dia menolak, ada kata but juga kan. Terus di bagian Jen let's watch Ring. Nah di sini mengajak lagi. Gimana kalau kita nonton Ring? Si Jen ini menolak lagi karena kan dia bilang aku nggak terlalu suka ini film horor. Jadi bisa dipastikan si Ring ini adalah horor. Terus di bagian Jen ini oke, let's go. Kalau yang bagian nonton Peanuts berarti setuju ya si Jen ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gambit itu artinya apa? Kenapa? Gambit yang paling dekat. Iya, gambit ya. Iya ini sama aja. Kan saya tadi bilang permulaan memberi saran. Ada lagi? Sudah paham? Dila nggak paham? Dila nggak paham. Jadi kalau kalian sudah paham, di sini saya akan memberikan tugas ya. Kalian membuat seperti ini conversation of suggestion. Jangan lupa ada responnya juga. Terus
sama lemon dulu ya. Ini ada berapa orang? Ada yang nggak masuk? Tadi Ada. Masuk. ada Kak Andre gak masuk. Dila semangat mau nulis katanya. Dila. Aku menyampaikan. Ada tiga. Karena kau datang. Karena kertasnya ada 3, jadi kelompoknya dibagi menjadi 3 saja. Oke. Di bagian depan, Tergantung kertas. di tengah, Tergantung mood. sama di belakang ya. Silakan dikerjakan. Ajar. Mana orang? Oh, 12. Aduh, dikerjakan. Ya, baik, Mem. Iya, Mem. Gak punya pulpen gila, Mem. Fit, Kayak punya saya. fit 13. 13. Hindarin, please. Aduh. Hampir 14. Hampir 14. Fit 14 dah. Cepat 15 tutup lah. Kamu salah, kamu gak baca bahwa nanti sini kan nggak ada kembali lagi musuh itu sama kan beda Fat. Mem, Gak usah lama-lama. udah 15. Ayo baca. Ayo baca aja. Ayo berdua. Ayo untuk kelompok. Iya, ada orang. Kelompok yang mau maju, silakan. Berdua. Diperhatikan ya temennya. Fit, Yes. fit. Udah 15. Udah 15. I will read. I'm feeling really stressed about the upcoming exam. Maybe you should take a break for a while and relax. I know, but I just feel like I need to keep studying. How about studying for 1 more hour and then doing something fun to refresh your mind? That sounds like a good idea. What do you suggest I do after studying? I suggest you take a walk outside. A little fresh air could help clear your mind. Thanks, I'll try that. You could also try listening to calming music before going back to studying. I give that I should appreciate your suggestion. Thank you. Untuk kalimat sebelumnya udah? Ya, sudah. Thank you, Matt. Terima kasih kembali. Oke, dari materi
Alhamdulillah